عظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير. يا علي يا قادر. يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير. يا علي يا قادر. يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير. يا علي يا قادر. يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر وينعم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر وينعم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر وينعم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم وجد وعز ورضي الله عن بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أزواجه طاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى رسوله وفرعهم أن الله يعلي درجتهم الجنة وينفعنا بهم وبأسرار أنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ العزام الكريم فقيل المقدم محمد بن علي وآله وسلم فرحيم من جميع سادتنا أبي علوي وسلم فرحيم من الله ينجي من جنة ينفعنا بهم وبيسر من والهم وعلومهم ونفاتهم بركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية إلى ما كانوا على أرواحهم من مشرق الأرض ومغاربها أن الله يهدى اليدين جنة ينفعون بهم وبأسرار من وليهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا السيد الرضيب قطب الإرشاد والزين عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث مسلم الرحيم أن الله يريد الجريم جنة ينفعون بهم وبأسرار من وليهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووليهم وشيخنا في الدين وجميع الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين الأرواح أموات المسلمين أحيائهم من يوم الدين خصوصا الروش وعلى سيدنا عبد الله أن الله يريد الجريم جنة ينفعون بهم وبأسرار من وليهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أقوى المقدار العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله ضالي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita masih terkait masalah sujud sahwi. Kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin
maka tiada batallah sembahyang jika ragu ia sesudah salam pada meninggalkan suatu rukun daripada segala rukun sembahyang, kecuali ia ragu pada niat atau takbiratul ihram, maka batallah sembahyangnya dan wajib atasnya mengulangi sembahyangnya itu. Jadi dalam Sabilal Muhtadin di sini dijelaskan bahwa tidak batal sholat seseorang kalau memang timbul keraguan, walaupun keraguan itu timbul tertinggal di salah satu rukun, kecuali niat dan takbiratul ihram. Berarti pengecualiannya niat, tidak ada keraguan dalam niat dan tidak ada keraguan dalam takbiratul ihram. Apabila ragu-ragu niat tertinggal atau tertinggal takbiratul ihram, kada yakin sudahkah takbiratul ihram ataukah belum, berarti itu ragu-ragu, maka itu membatalkan sholat. Tetapi bagi yang lainnya, rukun yang lain di sini dijelaskan tidak membatalkan sholat. Nah, kecuali tertinggal niat dan takbiratul ihram yang ragu-ragu, maka batal sholatnya dan wajib mengulangnya kembali. Begitu juga ketika seseorang itu ragu-ragu dalam melaksanakan niatnya, apakah dia itu berniat untuk melaksanakan sholat fardu ataukah berniat untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau ini yang terjadi, maka berarti juga dia batal sholatnya, karena tadi pengecualiannya adalah niat dan takbiratul ihram. Yang pertama niatnya, apakah dia sudah berniat ataukah belum. Apabila itu ragu-ragu, maka berarti sholatnya batal. Yang kedua, apakah dia ragu-ragu mengenai sholatnya itu, niatnya niat sholat fardu kah atau niat sholat sunnah kah, atau misalnya niat sholat zuhur kah, sholat asar kah, atau niat sholat maghrib kah, isya kah yang niat tadi. Kalau seandainya ada keraguan hal seperti itu mengenai niat, maka wajib dia mengulang sholatnya kembali dari awal. Jadi niat harus bujur-bujur sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, begitu juga kalau ragu sesudah salam tentang niat mengikuti imam selain sholat Jumat, maka tidak batal sholatnya. Gimana? Ragu-ragu walaupun sesudah salam mengenai niat mengikuti imam selain sholat Jumat, maka tidaklah batal sholatnya. Artinya kalau niat hanya semata-mata ragu-ragu apakah mengikuti imam ataukah tidak niatnya tadi, maka itu tidak membatalkan sholat kecuali sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat berlain? Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah, berarti wajib niatnya adalah untuk menjadi makmum atau mengikuti imam. Nah, lain sholat 5 waktu itu kan tidak ada kewajiban untuk berjamaah. Kalau sholat Jumat harus berjamaah. Kemudian makmum hendaknya mengerjakan sujud sahwi kalau imamnya yang masih dalam keadaan suci dari hadas karena lupa, sekalipun lupanya terjadi sebelum mengikuti imam. Nah, walaupun sebelum mengikuti imam ini, kalau imam masih dalam keadaan suci dari hadas, tapi imam kada ingat sujud sahwi. Nah, kada ingat sujud sahwi. Misalnya ketinggalan kunut misalnya kan. Nah, ternyata
atau ketinggian tahiyat awal. Berarti kan seharusnya itu sujud sahwinya sebelum salam, karena diketahui bahwa kesalahannya itu terjadi sebelum salam dan si imam tuh sadar. Tetapi pada waktu itu sebelum salam ternyata imam tidak melakukan sujud sahwi, langsung salam, dan ketika selesai salam pun ternyata imam juga tidak melakukan sujud sahwi. Maka dalam keadaan seperti itu si makmum boleh melakukan sujud sahwi, tetapi sujud sahwinya dilakukan setelah imam salam. Artinya tidak boleh melakukan sujud sahwi kalau sebelum salam, sementara imam tidak melakukan sujud sahwi. Dan kalau imam tertinggal sujud sahwi atau imamnya berhadas sebelum menyempurnakan sholatnya karena lupa imam yang suci dari hadas, maka hubungan antara imam dan makmum masih berlaku. Nah, misalnya imam batal sementara karena selesai sembahyangnya, tetapi dalam pelaksanaannya itu imam misalnya nih ketinggalan kunut, ya kan, ketinggalan kunut, tapi ketika sebelum salam ternyata imam batal. Nah, ternyata imam batal, maka dalam hal ini makmum yang menggantikan imam, maka disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Berbeda kalau imamnya berhadas, tidaklah dihubungkan lupa imam dengan lupanya makmum. Karena itu kalau imamnya yang suci dari hadas melakukan sujud sahwi, maka wajiblah makmum mengikutinya, baik makmum yang mengikuti imamnya semenjak awal sholat ataupun masbuk, sekalipun makmum tidak tahu bahwa imamnya itu ada kesalahan. Misalnya kita datang pada rakaat selanjutnya, jadi masbuk kan, misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat, ternyata kita masuk pada rakaat yang ketiga. Nah, ternyata pada rakaat yang kedua itu imam ketinggalan tahiyat awal. Tahiyat awal. Nah, kemudian ketika ketinggalan tahiyat awal, ternyata si masbuk ini kada tahu keadaannya kada tahu, maka pada saat itu kalaunya imam sebelum salam melakukan sujud sahwi, maka si makmum yang masbuk tadi mengikuti apa yang dikerjakan imam. Tetapi ketika rakaat terakhir, ketika setelah tahiyat akhir, si masbuk tadi itu tetap disunatkan untuk melakukan sujud sahwi, karena posisi sujud sahwi itu setelah tahiyat akhir. Walaupun dia pada waktu bersama imam melakukan sujud sahwi, tapi itu bukan sujud sahwi bagi si masbuk yang ketinggalan rakaat tadi. Nah, jadi ketika dia tertinggal tadi menyempurnakan sisa rakaatnya sebelum salam, dia tetap disunatkan sujud sahwi, yaitu sujud sebanyak dua kali. Karena lupanya makmum tertinggal sujud sahwi, baik karena sengaja atau tahu haram hukumnya, maka batalah sholatnya kecuali makmum mengetahui bahwa imamnya tersalah membawakan sujud sahwi. Nah, lain misalnya makmum tahu si imam salah melakukan sujud sahwi, padahal tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia sujud sahwi, maka pada saat itu imam di sini dijelaskan tidak diperintahkan untuk mengikuti imamnya untuk mengerjakan sujud sahwi yang salah tadi. Artinya dia kada ada sebab bujuwarnya, tapi tiba-tiba imam melakukan sujud sahwi. Kalau memang yakin tidak ada kesalahan dari imam, maka pada saat itu makmum di sini jangan mengikuti imamnya untuk mengerjakan sujud sahwi yang salah. Tetapi kalau imam lupa mengerjakan sujud sahwi karena lupanya imam, dihubungkan kepada makmum, karena itu makmum hendaknya mengerjakan sujud sahwi sesudah imamnya memberi salam. Artinya sujud sahwinya ketika sesudah salam.
Kemudian kalau makmum mengikuti imamnya mengerjakan sujud sahwi dan imam mengetahui dalam sujudnya imam itu salah dalam sujudnya, maka wajiblah kembali makmum itu duduk. Nah, kalau makmum 4 imam mengerjakan sujud sahwi dan imam itu sadar ternyata dia salah dalam sujud, maka pada saat itu si makmum dan imam kembali duduk. Kalau lebih baik di sini imam si makmum disuruh untuk mufarakah kepada imamnya. Mufarakah berarti dia keluar dari sholat niat berjamaah, berarti melanjutkan sholat sendirian. Dan setelah itu mengerjakan sujud sahwi dan atau boleh menunggu imamnya memberi salam, dan sesudah imamnya memberi salam barulah makmum tadi melakukan sujud sahwi. Artinya kayak minggu tadi juga boleh menunggu imam, kita tetap duduk, imam sujud sahwi tetap, tapi kita tidak mengikuti, menunggu imam bangkit, lalu ketika imam salam kita salam juga. Nah, setelah salam baru kita melakukan sujud sahwi. Atau yang lebih baik di sini disuruh mufarakah atau memisahkan diri dari jamaah. Nah, kalau seandainya makmum yang mengikuti imam yang suci dari hadas lupa, maka janganlah ia sujud sahwi, karena lupanya makmum ditanggung oleh imam semenjak ia mengikuti imamnya. Nah, lain yang masalahnya ini ketika makmum yang kada ingat sama minggu tadi, maka jangan ia sujud sahwi karena lupanya itu sudah ditanggung oleh imam. Tetapi kalau imamnya berhadas, maka imam tidak dapat menanggung lupanya makmum tadi. Umpamanya di sini dicontohkan menurut prasangka makmum bahwa imamnya telah memberi salam. Nah, ini kan. Lalu makmum tadi memberi salam. Nah, sesudah itu diketahui bahwa imamnya belum memberi salam. Jadi bisa jadi karena suaranya pelan, misalnya mikrofon sound system, jamaahnya banyak, atau yang di depan sini, yang di samping kadang mendengar. Jadi mereka kayak rasanya ada mendengar salam. Oh, ternyata orang assalamualaikum di luar misalnya kan. Lalu assalamualaikum warahmatullah, ternyata imam belum salam. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh makmum. Nah, maka dalam hal ini maka itu menjadi tanggungan dari imam. Tetapi hendaklah makmum kembali memberi salam sesudah salamnya imam. Nah, apakah dia sujud sahwi? Kada. Kenapa? Karena kesalahannya itu ditanggung oleh imam. Lain imam yang salah, imam yang harus sujud. Imam kada kau menanggung makmum, tetapi makmum bisa menanggung kesalahan imam bisa menanggung kesalahan dari makmum. Sementara makmum tidak bisa menanggung kesalahan dari imam. Maka dari itu ketika misalnya fil alamin innaka hamidum majid, entah gangguan apa sehingga kada konsentrasi, lalu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sementara imam belum salam. Pas sudahnya salam yang kedua tuntung, hanya imam salam assalamualaikum warahmatullah, takajutan lagi, ternyata belum salam. Maka pada saat itu si makmum tetap salam sesuai dengan salamnya imam. Setelah imam salam baru salam lagi, berarti berapa kali itu? 4 kali salamnya lah, 4 kali. Dan pada saat itu maka si makmum tidak disunatkan untuk sujud sahwi karena kesalahannya itu ditanggung oleh imam. Misalnya lagi di sini dicontohkan ada masbuk. Nah, sama nih masbuk lah, dibedalah. Tetapi kalau yang masbuk memberi salam karena lupa, sesudah salamnya imamnya hendaklah ia sujud sahwi karena lupanya dan hubungan dengan imamnya telah terputus. Artinya yang gini, sembahyang
tadi masuk rakaat yang ketiga, ya kan? Berarti dia rakaat ketiga 4, jadi makmum, rakaat keempat jadi makmum. Nah sementara pas rakaat keempat tadi imam salam, inya salam juga. Ya kalau padahal seharusnya si makmum berdiri karena posisinya dalam keadaan masbuk. Nah apabila terjadi kesalahan seperti itu, maka kalau dia sadar lanjutkan kembali untuk menyempurnakan sholat yang tertinggal 2 rakaat, tetapi dia tetap disunatkan untuk sujud sahwi sebelum salam karena kesalahannya kesalahan si makmum seorang. Nah artinya di luar dari tanggungan imam sudah itu, karena sudah selesai berjamaah. Nah kalau makmum teringat di dalam membaca tahiyat akhir bahwa ia telah meninggalkan salah satu dari rukun selain niat dan takbiratul ihram, hendaklah ia berdiri membawakan serakaat lagi. Nah misalnya nih, tetapi tidak boleh berdiri membawakan serakaat itu kecuali setelah selesai sholatnya imam, karena jika berdiri sebelum imamnya memberi salam dengan sengaja dan sadar tahu akan hukumnya kada boleh haram, maka batalah sholatnya. Nah, ini pulang misalnya nih pada waktu tahiyat akhir tadi ketinggalan ruku karena mungkin bacaan lambat, lalu imam sujud, i'tidal, setelah i'tidal sujud ternyata dia kan ingat lagi ruku, langsung i'tidal lagi atau langsung ruku aja, habis ruku langsung sujud, ketinggalan i'tidal misalnya nih, karena sadar ternyata ingat. Nah ingat pada waktu membaca tahiyat akhir, maka dia itu tidak terhitung 1 rakaat. Misalnya ini 4 rakaat sembahyang kada masuk misalnya 4 rakaat, tapi terjadi peristiwa itu di salah satu rakaat, maka dia wajib mengulang 1 rakaatnya itu setelah imam salam. Tetapi kalau mengulangnya sebelum imam salam, misalnya imam belum salam lagi langsungnya bangkit menyempurnakan 1 rakaat, maka pada saat itu batalah sholatnya. Nah begitu juga orang yang kada paham masbuk, nah gimana lah, ketinggalan 2 rakaat dan apelnya berdahulu balapan imam, balapan imam sama rakaat yang ketiganya beimbai. Nah kadang kayak itu masbuk. Ada gitu, ada kita yang gitu kejadian, ada jenang kisah anu pak aja sidin bilanya masbuknya sidin kejar imam tuh, misalnya sholat maghrib 3 rakaat, sidin masuk rakaat kedua. Nah di sidin cepat-cepat rakaat 1, rakaat 2, ayat rakaat ketiga beimbai lawan imam, salamnya tuh beimbai imam. Nah itu karena salah masbuknya. Jadi kalau masbuk itu apapun yang terjadi dengan imam itulah yang kita umpati. Jangan sampai mengejar tadi besasahan imam, wah cepat-cepat alhamdulillah sampai tapi imam hanya beimbai pulang berjamaahnya. Nah kadang itu caranya masbuk. Jadi kalau seandainya tadi dia berdiri atau menyempurnakan rakaat yang tertinggal tadi karena ketinggalan salah satu rukunnya, maka batalah sholatnya apabila dilakukan sebelum imam salam. Tetapi kalau ia berdiri karena lupa atau tidak tahu hukumnya haram, tidaklah batal sholatnya, namun apa yang dikerjakannya tidak mempengaruhi sholatnya dan ia wajib kembali duduk sekalipun imamnya sudah memberi salam. Ini tapi kalau kada tahu jelas kada apa-apa. Kemudian sesudah imam memberi salam, hendaklah ia berdiri membawakan serakaat lagi dan jangan sujud sahwi karena lupanya sudah ditanggung imam. Berarti kada sujud sahwi lah, kada sujud sahwi tadi tuh, karena lupanya tadi imam yang membayari, yang menanggungnya. Tetapi kalau ragu meninggalkan salah satu rukun selain dari niat dan takbiratul ihram, maka hendaklah dibawanya serakaat lagi sesudah imamnya beri salam
dan sujud sahwi karena apa yang dibuatnya, sedang ia dalam keadaan ragu itu diduga lebihan, dan apabila sujud sahwi imamnya maka wajib hukumnya si makmum tadi sujud sahwi. Dan kalau makmum tadi masbuk, wajib juga mengikuti imamnya sujud sahwi. Kalau dikatakan orang masbuk juga sunat mengerjakan sujud sahwi, tapi yang saya sampaikan tadi tetap dia sujud sahwi ketika sebelum salam. Kemudian sujud sahwi dilakukan hanya 2 kali sujud sekalipun banyak yang tertinggal dalam sujud. Sebagaimana sujud dalam sholat, artinya banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam sholat tadi itu. Ketinggalan tahiyat awal misalnya, kemudian ketinggalan tata huruf bacaan antara ruku dan sujud misalnya kemarin kan. Kemudian terbaca Al-Fatihah pada waktu ruku misalnya, terjadi kesalahan berulang-ulang yang menyebabkan sujud sahwi, maka sujud sahwinya cukup 2 kali sujud saja. Kalau misalnya aku tadi terbaca Fatihah misalnya di rakaat di waktu ruku 1, berarti 2 kali sujud. Kemudian terbaca bacaan ruku misalnya pada waktu sujud 2 kali sujud, keadaan kayak itu tetap 2 kali sujud. Nah, caranya bisa dengan cara sebelum salam atau sesudah salam. Kalau sebelum salam berarti ketika misalnya fil alamin innaka hamidum majid, jangan salam dulu baru sujud. Sujudnya nanti apa? Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Yang dibaca tasbih. Yang dibaca apa? Bisa bacaan sujud biasa subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, tapi ada bacaan yang khusus. Bacaan khususnya apa? Subhana man la yanamu wala yashu sebanyak 3 kali. Kalau misalnya kad hafal, baca aja subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau misalnya terbaca bacaan ruku, pulang jangan subhana rabbil azim wa bihamdi, sujud pulanglah. Kada, karena tadi kan cukup 2 kali sujud sahwi. Baca subhana man la yanamu wala yasu 3 kali. Kemudian setelah itu bangkit lagi dari sujud, duduk seperti duduk antara 2 sujud. Ada yang mengatakan boleh membaca bacaan duduk antara 2 sujud, ada juga yang mengatakan kada usah membaca bacaan apa-apa. Jadi langsung aja Allahu Akbar, duduk 1 mat, kemudian sujud lagi, baca lagi subhana man la yanamu wala yasu sebanyak 3 kali, bangkit lagi. Kemudian setelah itu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau itu dilakukan sebelum salam. Nah, tapi kalau dilakukan sesudah salam berarti di luar sholat. Biasanya kayak semalam itu dijelaskan bahwa apabila dia kelebihan rakaat atau hanya sadar bahwa dia kelebihan rakaat atau kesalahannya itu baru diketahui ketika dia setelah salam, maka pada saat itu disunatkan sujud sahwi. Langsung aja takbir Allahu Akbar, langsung sujud sekali, baca subhana man la yanamu wa la yasu sebanyak 3 kali, kemudian Allahu Akbar, bangkit lagi duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua baca lagi subhana man la yanamu wa la yasu sebanyak 3 kali, kemudian bangkit lagi, kemudian langsung salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan masalah sujud sahwi ini bisa kita pahami mengenai tata caranya, kemudian juga mengenai sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu sujud sahwi. 4 minggu 4 pertemuan membahas tentang masalah sujud sahwi. Mudah-mudahan minggu Dudi kita bisa membahas tentang masalah sujud yang lain, karena sujud di luar sholat itu 1 sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah atau sujud sajadah, yang ketiga sujud syukur. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa membahas satu persatu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديئها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا ويوم من أهل الضير. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.